Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thank you to our lecturer, Sir Munir, for this opportunity. In this video, we are going to explain about oculesics. But before that, let me introduce my group member. My name is Nadifa Malia, and the group member are Akila Rihadatulaisi and Syahruni. Now we are going to tell about oculesics. What is oculesics? Oculesics is study of eye behavior, and sometimes it's considered a subset of kinesics communication. In some countries, doctors use oculesics to test stimulation among patients and interest level in children who are not expressed verbally. There are three dimensions of oculesics. They are eye contact, eye movement, and gaze direction. The first is eye contact. It will be explained by Syahruni. Eye contact occurs when two people look at each other eyes at the same time. Jadi, eye contact adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal di mana kita bisa menyampaikan pesan sosial ataupun perasaan kepada orang lain. Melalui kontak mata, kita bisa merasakan kejujuran seseorang ataupun perasaan dan keadaannya saat kita menatap matanya. Dilansir dari buku Intercultural Communication oleh Tracy Nofinger di halaman 54 menjelaskan bahwa nonverbal communication behavior, one of which eye contact, is more than just complementing or helping verbal communication. Not only do nonverbal behavior act similarly to verbal behaviors to accomplish various communication functions, they also operate independently to achieve the primary communication goals. Dan dijelaskan juga bahwa we make do this to signal intimacy or extreme sympathy, and we may use this communicative behavior in place of words. Jadi, kontak mata ini bisa membantu kita dalam melakukan komunikasi verbal, dan terkadang juga kontak mata ini bisa memiliki peran yang besar dalam meningkatkan komunikasi yang lebih intim dan lebih dalam maknanya. Jadi, kata-kata ini dapat diganti dengan melakukan kontak mata yang intens. Misalnya, ketika seorang teman kita sedang bersedih dan curhat kepada kita, kita biasanya memberikan feedback dengan memberikan kata penyemangat. Nah, peran eye contact diperlukan untuk menyampaikan ketulusan yang kita sampaikan dan dapat menunjukkan rasa simpati kita kepada orang tersebut. Jadi, kontak mata ini dapat menjadi cara untuk menyampaikan sesuatu ataupun perasaan simpati dan ketulusan yang tidak bisa kita sampaikan dengan kata-kata. Dilansir dari buku Intercultural Communication oleh Larry Asamovar di halaman 207, dijelaskan bahwa dengan eye contact sebagai salah satu komunikasi nonverbal, kita dapat melihat gambaran seseorang atau kita dapat mengetahui apa yang sedang dirasakan orang tersebut dalam waktu itu. Dan di halaman 301 mengatakan bahwa when judging whether or not someone is being deceptive, for example, many people would rely most heavily on that person eye contact relative to other behavior in assessing her or her competence. Jadi, banyak orang yang sangat bergantung dengan kontak mata. Misalnya saja dalam dunia bisnis, kita dapat menilai apakah orang tersebut dapat dipercaya atau tidak untuk melakukan kerjasama bisnis. Dengan kontak mata, kita dapat menilai seberapa kompeten orang tersebut. Di berbagai budaya, kontak mata juga dapat menunjukkan rasa hormat secara nonverbal. Dilansir dari buku Intercultural Communication oleh Tracy Nofinger di halaman 65 mengatakan bahwa eye contact
culture have explicit rules regarding eye behavior, such as staring, frequency of contact, and lowering the eyes. The same behavior can have different meaning in different culture, giving rise to misinterpretation. Jadi karena perbedaan budaya, kadang kontak mata ini dapat disalahartikan karena di setiap negara memiliki arti atau frekuensi yang berbeda tentang penggunaan eye contact, dan itu tergantung dari budaya negara itu sendiri. Dilansir dari buku Terry Morrison dan Wayne Econoway, yaitu Kiss, Bow, or Shake Hands, terdapat beberapa contoh budaya kontak mata di berbagai negara. Di negara seperti Austria, Amerika Serikat, Kanada, Chili, Denmark, Swedia, Finlandia, Prancis, Guatemala, Irlandia, dan Filipina, mereka beranggapan bahwa kontak mata langsung menandakan bahwa Anda lebih dapat dipercaya, terutama dalam berbisnis, dapat menunjukkan minat dan ketulusan, dan menunjukkan rasa hormat. Sedangkan di beberapa negara di Asia seperti Korea, Singapura, dan Jepang, mereka lebih suka melakukan kontak mata yang terputus-putus. Orang Korea dengan status yang sama akan saling memandang atau melakukan eye contact hanya separuh waktu selama percakapan mereka. Ketika orang-orang memiliki status yang tidak setara, orang yang berpangkat lebih rendah akan sering mengalihkan pandangannya selama sebagian besar percakapan. Kontak mata yang lama atau intens dapat dikaitkan dengan kemarahan. Begitupun dengan di Singapura, bawahan tidak boleh menatap mata atasannya agar tidak dianggap menantang atau tidak hormat. Sedangkan dari buku Tracing of Finger di halaman 21 dan 120 mengatakan bahwa negara Amerika Latin, Arab, Nigeria, Meksiko, dan beberapa budaya di Asia menghindari kontak mata sebagai tanda menghormati. Jadi beberapa negara ini beranggapan bahwa ketika kita melakukan eye contact dengan seseorang, itu bisa diartikan sebagai tanda tidak menghargai atau menghormati. I think that's all I can explain about eye contact material. The next material will be explained by my friend Nadifa. Thank you. So, what is eye movement? Eye movement is the study of the direction of view. We can use eye movement to manage conversation and regulate interaction. It can include changing eye direction, changing focus, and following object with eyes. There are 4 basic types of eye movement, like saccades. Saccades is a quick, simultaneous movement of both eyes, 2 or more pairs of fixation in the same direction. And the second is smooth pursuit. Hold the image of a moving target. And the third is vergence. Move the eyes in opposite direction so the images of a single object are held simultaneously. And the fourth is vestibular ocular reflex. It's a reflex acting to stabilize gaze during head movement, with eye movement due to activation of vestibular system. So, eye movement provides a rich and information into a person's thoughts and intention through eye movement users' behavior when using an interface can be examined. Research article by Hannah Faichua and their friends, when the participant American and Chinese view an object with a complex background, the Americans tended to look the background and the photographs more quickly than Chinese. The Chinese made a more saccades. This is an example about the differences of eye movement in the other culture. Thank you. That's explanation
from me. And the last dimension of oculesics is gas direction. It will be explained by Akila Rihadatulaisi. Thank you for the opportunity. My name is Akila Rihadatul Ais, and now I will explain about gas directions. Gas direction is a gazing deals with communicating and feeling intense desire with the eye. The direction of another person's gaze provides us with a strong cue to their intentions and future actions. Correspondingly, the human visual system has evolved to extract information about the other gaze from the sensory stream. Jadi, gaze direction adalah tatapan yang berhubungan dengan komunikasi dengan merasakan keinginan yang kuat dengan mata. Arah tatapan orang lain memberi kita isyarat kuat tentang niat dan tindakan mereka di masa depan. Dengan demikian, sistem visual manusia telah berevolusi untuk mengekstrak informasi tentang tatapan orang lain dari aliran sensorik. Eye gaze signals play a critical role in human communication and interaction. To an observer, the direction of your gaze reveals where you are looking and hence what you are looking at. This might be an object of short attention, or it might be the observer him or herself. The direction of your gaze is thus a strong social signal to your intentions and future actions. And gaze plays a role in many social behaviors that rely on interpersonal coordination of attention and behavior, such as learning and joint action. I think that's all for me. Thank you. So, this is a presentation video from us, Oculesics Group, and if you have any questions, you may ask on the forum discussion in the Sham OK learning system. Thank you for your attention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.